Kini ang atong Hope Radio. Sa akong higala, ikaw andam na ba sa imo. Oras na to din sa AWR, alas 7:14. Nagaingon, adunay dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo, apan ang katapusan niya na mao ang dalan sa kamatayon. Gusto ba ikaw mahibalo sa matuod nga kamatuoran? Pamatia ang programa Lintunganay sa Kamatuoran. Lintunganay sa Kamatuoran. Ania ang imong kapaglaom. Dalay ko ng atong Ginoong Dios nining taknaas sa kagabion, mga kapaglaom tungod kay iyang gihatag kanato ang lugway sa kinabuhi og nag-amuma siya matag usa kanato. Good evening Toledo, good evening Philippines, good evening world. Welcome sa atong programa Lintunganay sa Kamatuoran. Ani ano sab ang inyohang ebanghelista makikuban kaniyo Evangelist Rusty Daguhoy sulod sa usa ka oras aron sa pagsibya sa mga pulong sa Dios diha sa kahanginan og atong sawan sulod sa usa ka oras mga kapaglaom og niini nga gabii usab nga ginapanimbayaan ang ato nga mga kagalaan mga kaigsuonan. Kumusta kamo diha sa inyong tagsa ka mga puloy-anan? Nini nga gabion naot na kita karon sa atong mayong panglawas og malipayon sab kita nga padayon pagsubaybay nini atong programa Lintunganay sa Kamatuoran. Ilag-on lang ang inyong mga Facebook diha sa ato ang Facebook feeds sa Lintunganay sa Kamatuoran o AWR. Makita ta og unya ang inyong mga komentaryo, mga pangutana inyo sab ipadangat dinhi sa ato ang programa pinaagi sa atong text line. Ang atong text line 0975 8244 945. Usbuna ko ang atong numero 0975-844-945. So atong ginapangumusta ang atong tanan nga mga kagalaan mga kaigsunan, ilabi na din sa Dakbayan sa Toledo o ilabi na usab sa ato nga mga kaprobinsyahan o diha sa pinamungahan mga kapaglaom. Mahing gabi inyong tanan diha labi na sa mga Undalok family o diha usab sa atong mga kaigsunan mga kagalaan sa Awihaw. Mahing gabi inyong tanan diha atong mga kapaglaom diya nga nagasubaybay usab sa atong programa. Ilabi na ngadto sa mga Kanyete family, sa mga Mag-Aso family o sa mga Jorfo family. Mayong gabi ngadto nila ni Brother Buging, kauban usab ni Sister Basilia, uban ang iyang mga kabataan og ngadto nila ni Sister Elinita og kauban usab sa iyahang mga kabataan og kang Brother Rene Kanyete. May gabi nga to ni Mama Maricel Mag-Aso o sa tanang mga Mag-Aso diha sa Muhon. May gabi inyong tanan diha. May gabi usab nga to ni Brother Tony Binigay diha sa mao gihapon nga lugar no sa Awihaw. Atong mga kapaglaom nga nagasunod o nagasubaybay sa atong programa. Nya may gabi usab nga to sa atong pinalangga nga presidente sa asosasyon, si Brother Ronnie Mendez nga naa nagbase karon diha sa Sagay, usa sa atong mga barangay dinhi sa Dakbayan sa Toledo. May gabi mo diha Brother Mendez uban ang imong tibok nga panimalay, kauban usab ang ato nga mga kaigsuonan diha sa mga Orita family og ngadto usab sa atong mga higala nga nagasubaybay ni atong programa. May gabi ngadto sa tanang taga Bagdok atong mga kagalaan diha sa Sitio Bagdok, Barangay Sagay. May gabi ninyong tanan diha. Ilabi na ngadto sa mga Benitez family, especially ngadto sa akong manghod Antonia Benitez. Kauban siya mga kabataan. O ilabi na usab ngadto sa Anupog, may gabi sa tanang taga Anupog. O sa atong tanan nga mga kagalaan, mga kaigsuonan nga nagasubaybay ni atong programa, ilabi na ngadto nila ni Brother Ruel Cabante, kauban usab sa mga Villasorda family o sa mga Lastimoso family. May giba inyong tanan diha.
Unya din sa Sipaway, may gabi is tatanang taga Sipaway. Ilabi na nga to sa mga na may Chavez family diha sa Sipaway. Diha pod ato mga kaigsuonan o mga kagalaan, ilabi na sa mga Magkakaw family. May gabiin yung tanan diha. O kauban sa atong tanan nga mga higala diha nga nagpadayon usab pagpaminaw ni atong programa Lento Nganay sa Kamatuoran. Nini nga gabi mga paglaom, sa dili pa kita mo padayon nga tusunahan atong dapiton ang balang espiritu nga magagiya kanato pinagis ng pagampo, sundi ako niyo ubani ako niyo pagampo nining kagabihon. Dalaygon ka Ginoo nining taknaa nga imong gihatag ang lugway sa among kinabuhi. Salamat sa higayon imong gihatag kanamo. Salamat nining paghimo sa programa nga nakahimo kami sa pagpahat sa maayong balita pinaagi sa kahanginan o kami naghangyo kanimo Dios nga imong ablihan ang among makasing-kasing. Imong mga anak nga naa silang tagsa-tagsa ka mga puloy-anan nga naga-tan-aw diha sa Facebook o paminaw pinaagi sa ilang mga radyo. Among gihangyo ikaw Ginoong Dios sa pagpakig-uban aron sa paghatag sa pinasahing kaalam nga among masabtan ang may dakong kalabutan sa among relasyon diha kanimo og sa kaluwasan usab nga imong gitanyag sa matag usa kanamo. Panalangini kaming tanan nining takna sa gabion o kining tanan among gipangayo dawaton pinagis sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Buino mga kapaglaom nining gabi sa dili pa kita mo padayon usa ka awit nga atong patalinghugan alang kanaton tanan nining gabi. Tuyatag ang panahon alang sa mensahe sa awit. Sa akong pagbago kay dili ko buot impernong dulngan ko igsoon pagbago diha sa Ginoo igsoon padayon sa imong pagalagad aron ikaw makaangkon sa kinabuhing dayon diha kang Kristo biyaan kong tanan mga bisyo sugal o kahilayan muduol kita diha kaniya igsoon padayon sa imong pagalagad aron ikaw makaangkon sa kinabuhing dayon ang kinabuhi ko igahin ko sa Ginoo aron mabago ang kinaiya ko magampo ta kanunay diha kang Kristo igsoon padayon sa imong pagalagad aron ikaw makaangkon sa kinabuhing dayon igsoon padayon sa imong pagalagad aron ikaw makaangkon sa kinabuhing dayon igsoon padayon sa imong pagalagad aron ikaw makaangkon sa kinabuhing dayon sa kinabuhing dayon. Mao
Mao katong awit atong patalinghugan mga kapaglaob nini nga gabi, no? Usa ka matahom nga awit nga nagahatag kanato og paglaom sa atong kinabuhi. Ang una natong buhaton magbag-o ra gyud, no? Kay ang atong direksyon mao ang langit. So samtang doon na pa'y panahon mga kapaglaom, ang awit nagpahinomdom kanimo kanako may tungod sa pagbag-o. Nya di ta mabag-o kung wala si Kristo mo'y ato ang ay kauban og dili nato madawat si Kristo dili ta mabag-o. May gabi day ngadto sa atong pinalangga nga magbubuhat ngadto kang Pastor Jenemer Gulfan. Nagtan-aw siya sa atong programa karon. Niya pod ang ato ang kapaglaom nga nagasunod. Labi na nga to ni Pastor Ron Siradhan Gilaran. Nagtanaw siya sa programa na siya sa Bohol karon. Niya ako mong gihangyo mga kapaglaom nga kining live nga inyong nakita karon sa ato ang Facebook ato ning pasang ato sa atong mga higala ang atong mga mahal sa kinabuhi atong ipanghatag ni ngadto nila ato ni share mga kapaglaom tungod kay gusto nato nga nining usa ka oras nato nga sibya ato usab nga sawan ang pulong sa Ginoo. Maayong gabi usab ngadto ni Mama Fi Bacalian. Good evening kapaglaom Raste. Maayong gabi usab nimo diha ma'am. Unya ay mensahe si Pastor Ron, siya maayong gabi kapaglaom Raste, naminaw mi ron uban sa Yamaro family diri sa Sirabulyones. Maayong gabi nga nimo diha Badere Yamaro. Taud-taud sa ko diha silaha Pastor Ron. Pangumusta ko nila diha kay taud-taud sad ko diha sa ilahang puloy-anan nakig-uban usab nila isip magbubuhat niya ngadtos mga kaigsuonan nato diya sa Bagakay. Tanan taga Bagakay diya sa Bohol o diya sa Pilar. May gabi ninyo tanan diya mataga Pilar og sa taga Sirabulyones diya sa Carmen Bohol ngadto ni Badera Felix Amasa. Orinanan ni siya sa Carmen Bohol karon kay naka mugna na po ni siya o pamilya diha sa Carmen, Bohol. So may gabi usab sa tanan nato mga kaigsuonan diri sa Danau, Bohol gihapon, no. Dugay po ko diha sa Bohol sa Danau. Si Ma'am Maria Flor na Anggit, may gabi kumusta ba? Okay, may gabi sa tanan nga mga kaigsuonan nato. Ilabi na sa atong mga volunteers, no. Ako lang ni i-shout out ang ato nga mga volunteers, di man ako ni mga usa-usa sila pag hingalan apan gusto na kong ipaabot ngadto kanila nga ang pagpasalamat sa pagkamakugihon sa gugma sa pagboluntaryo sa ilahang panahon aron lang sa pagpakigbahin ngadto sa atong mga higala nga nas palibot nga dunay mga balatian. Ang grupo sa Heart Warrior Philippines pakig-uban sa ato nga mga higala nga dunay mga balatian pinagi silang kasing-kasing apan dunay mga tao nga naibalatian silang kasing-kasing kana ang gusto sila one-on-one babae man lalaki kana one-on-one na siya nga balatian masulbad na siya kung naa na ang iyahapod nga gibati. May gabi ini mo diya ma'am uban si Montibuk nga panimalay diya sa Naga adto sab ni Baderiki dapitan kauban siya tibok nga panimalay. May gabi yung tanan diha. Salamat usab sa panahon kaganina nga nakahimo kita sa pag bisita sa inyong puloy-anan. Niya kung nalipay kay welcome kita dito, no? Niya ato sang ipabot ang mga pasubo ngadto nila sa pamilya ni Brother Bal ganina gihatod nato dito sa sementeryo. So karon nga gabi magkapaglaom atong panibaya ang ato nga mga kagalaan makaigsuonan nga naa karon sa Negros, no? Labi na diya sa Gihulgan
Oh, tanan taga Gihulngan, maayong gabi yung tanan diha, ilabi na diha sa barangay Bulado, ngadto sa mga Tokero family o ngadto sab sa mga Bindanilyo family, Cabo family nga nagasubaybay usab sa atong programa. O gilabi na usab sa atong mga kaigsunan diha sa Kanlaon. Maayong gabi tanan taga Kanlaon o ngadto sa atong mga igsuon o mga kagalaan diha sa Don Salvador. Grabe kusog kay ta diha sa Negros mga kapaglaom. Pero nini nga gabi dili man muna ako mahingan lang tanan. Ang ako moingon ra gyud kaninyo nga alang sa tibuok nga kalibutan may gabi natong tanan tungod kay ang ato akaron nga mga gadget, no? Makita man nato ang ato mga kahimanan nga ang nagsunod niini kung inyo lang gyud i-open diha sa inyohang mga Facebook ang ato ang programa Lintunganay sa Kamatuoran naa ako mong ginapangmusta tibok nga kalibutan basta doon nalay mga signal sa internet mga kapaglaom mabati ta. Ngadto ni Brother Renato Cabusas nagtanaw sab siya nato karon nga gabi. Maniya na mensahe si Ma'am Carmelita. Sa mayong gabi kapag laom Rusty o kang Pastor Bal. Ni. O Pastor Ron o kang Pastor Dwayne. Og ni Sister P. Bacalian sa Daguhoy, Bohol. Greetings gikan ni kapaglaom Mili, Bindanilyo, Acabo sa Bulado, Gihulngan City. Nagtanaw ko sa maong programa ni Evangelist Rusty. Salamat kayo, ma'am, sa imuhang pagtanaw sa atong programa, pagsubaybay. Niya ato nang ipahat nga to sa atong mga higala, na mamoy mga kwandiya, i-share na to nang ato sa atong mga kapaglaom nini nga gabi. So, atong ipadayon mga kapaglaom kay atong oras medyo mura gagukod ta sa atong oras, atong ipadayon ang paghisgot mga ilang kog dispensa nga ang anan sa ngagi Domingo tungod kay do na tay gi-hook up sa atong usa sa dako nga buhat dinhi sa kini ang Cebu. Atong gipaabot usab ngadto sa atong mga higala ang pagpahat sa mayong balita murag usa ka semana gikan atong Domingo. Niya karon do na natay panahon aran sa pagpagiguban sa matag usa ka nato. Ma'am Jennifer Encarnacion may gabi adto usab kang Rosemary Linihan nagtan-aw usab sila karon diha sa Daudos. Daudos ni sila. Niya kani si Ma'am Jennifer Encarnacion Lutupan. May gabi ista na tag Lutupan. Ma'am Amy Rich watching tanaw po siya karon. Brother Renato Cabusa siya mayong gabi kapag laom Rusty greet lang ko ni Rini Cabusas og James og ni Gisa og maayong gabi sa tanan. Okay, may gabi usab ngadto ni Evangelist Eliser Isik diha sa Maghaway Tabunok Talisay may gabi mo diha Evangelist nagtan-aw sa atong programa karon nga gabi dinhi sa atong station o dinhi sa ato ang Facebook nagtan-aw sila karon na gabi. Buhay mga kapaglaom ato nang sugdan ang atong suhito karon nga gabi. Ako ning ipahibalo sa tanan ang atong suhito aron atong masabtan kay daghan manggod mga pangutana mga kapaglaom nga medyo mura og nahimo nga kontrobersyal nga mga pangutana o niya may dakong kalabutan sa kaluwasan sa atong mga higala atong mga igsoon. Ang ato ang suhito nga atong hisgutan siguro na ang langit sa nagpabautismo. Tinuod yun na siguro na ang langit. Ato ni siyang gisgutan mga kapaglaom tungod kay dunay pangutana sa atong mga higala. Ato lang ning tawgon ni mga higala kay suod man kay ni nato. Apan dili na nato tawgon pod igsoon. Higala lang. Kay og atong tawgon igsoon medyo lahi man gud ning ilaha karon nga habig tungod kay
naa naman ni sila sa wa ko masayop mura og ani ilahang sikta karon. Yaw-yawi o yaw-yawi ba ni mao ba ni ang ilang sikta. O niya suod ni nako nga higala, amigo kay mi ani niya, man siya ay gipaabot nga mensahe sa ako ani. Di ko gusto nga ako ning tipigan sa ako lang kaugalingon. Gusto nako nga ato gyud ning malabay sa kahanginan kay lisod kaayo nga daghan mga tawo mudawat sa kamatuoran apan mapugngan sila tungod sa usa ka pangutana nga kanang gibautismuhan nga mga tawo, kanang gipabautismuhan ba nga mga tawo sa mga mensahero sumala sa Mateo 23 man na iyang gihatag nga teksto. Kaplag sa siya ng teksto ha, Mateo 23. Nga ito na tanawin ro, muhaom ba ni? Muhaom ba ni sa iyang una-una? Mateo 23, versikulo 15 na iyang gihatag. Ato nang basahon karon niya may gabi ini nga ito ni Marites Taperla. Sa mayong gabi kapag laom Rusty watching from Frensa, Balamban. May gabi is taga Frensa, Balamban. Diha usab sa Buanoy, Balamban. Akong igsuon na dihas Buanoy. Unya ay bag-o nila nga magbubuhat nga naabot karon lang bag-o. Bag-o lang gyud niagi dire. Arsas ng mga magbubuhat gikan sa Negros. Si Evangelist Ilarde Orreta. Siya sad usas ka magbubuhat karon. Nya may gabi ngadto ni Ma'am Iket Albufera Tafire diha sa Pandong Bato, Sitio Pandong Bato, Barangay Media 11. May gabi sa tanang taga Pandong sa mga Waris family. May gabi diha ninyong tanan diha mga Alferez family o ngadto usab sa mga Baryoga family. May gabi ninyo o ilabi na usab ngadto sa atong mga igsoon diha nga nagasubaybay ni atong programa lintunganay sa kamatuoran. Mga pipila ka mga gutlo, mga paglaom, ako na ipaabot diha ninyo ang inyong mga pangalan ato nang mahisgutan pinagi sa inyong pagsunod. Pipila ka mga gutlo kay ato nang pangayoon unya sa ato ang monitor. Ato nang tanawon sa monitor og unsa gyud mo ka loyal sa atong pagsunod ni atong programa. Nya moingon ra gyud ko ninyo nga ayaw mo biya sa inyong mga lingkuranan. O niya tan-awan ninyo og maayo ang ato ang live karon, no? Magid mo dihay mga Facebook, tan-awan ninyo og maayo. Niya ipasa po na ninyo nga tus uban aron makakita pud sila sa nitong maambungon nga panagway. Di na nato butang puira buyag, di lang butang puira gaba basta kay hinimo tas Ginoo. Matod pa sa usa sa ato nga mga magbubuhat, confident gyud ta nga moingon ta nga gwapo gyud ta, no? Taas ilong, bawog pilok, bawon mo kun sa sumpay na. Now, atong tan-awon karon ang usa sa iyaha nga ay hatag nako nga medyo mura og magpabilin guni nga gumunhap sa atong hunahuna. Di ni nato matagaan og kahayag ba, di nato matagaan og kasulbaran. Magpabili na siyang gumunhap unya moabot ni ngadto sa daghan nga mga tawo. So posible gyud nga ang mga tawo nga maabtan niini mutuo. Matod pa niya ang SDA walay kamatuoran. Ano man, pero para nako basta SDA na adyo na kamatuoran kanang SDA ba nga sitting down always. Basta kita ka maglingkod kanunay, kamatuoran na siya. Pero ato tan-awon karon ang Biblia, no? Biblia atong basihan. Nganong moingon man ka way kamatuoran, ato tan-awon og asa gyud ang kamatuoran ani. Kinibang niingon nga way kamatuoran ang SDA. Ato tan-awon. Ablehe ang inyong Biblia, mga kapaglaom sa Juan, Kapitulo 14. Ato ning tan-aw na, wa bagyo ni siya kamatuoran ang SDA. Paminaw lang ninyo, o wa bagyo kamatuoran. Unya, kining Juan Kapitulo 14,
versikulo 6, nag-ingon, si Kristo gyud nagsulti nini, versikulo 6. Ingon siya nga, si Jesus mitubag kaniya. Grabe no. Tubag yun siya. Ako mao ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. Moagi kitang Kristo. Nganong moingon ko nga ang SDA dunay kamatuoran tungod kay nagtuo ta ni Kristo. Nagtuo ta ni Kristo. Nagtuo ta na nga si Jesus mao ang naglukat sa atong mga sala didto sa cross. Moingon ko nga naang kamatuoran sa SDA. Pero ngadto sa atong higala, moingon ko way kamatuoran. Kaya unsaon pagkakaplag natog kamatuoran, ingon si Jesus, ako mao ang dalan ang kamatuoran. Nga ang ilang tawag ni Jesus, kabayo man. No? Dili na mo basta-basta ba? Nga, imo yun na nga, unya ang sugo nag-ingon, ikatulong sugo, Exodo, Kapitulo 20. Sa may ikatulong sugo diya, ingon sa ikatulong sugo, dili nimo gamiton ang akong ngalan sa pagpasipala. Wag kanindot, no? Ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo sa pagpasipala kay si Hiyuba dili mo isip nga walay sala niadtong nagagamit siyang ngalan sa pagpasipala. Sobra na po nakapasipala nga si Jesus tawgo na tog kabayo. Naway kamatuoran. Inyo nang pamalandungan mga kapaglaom nga kining Juan 14 versikulo 6 atong masabtan nga ang nagdala sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Ano mo yung Seventh-day Adventist? Tungod kay ang Seventh-day Adventist nagbantay sa ikapitong adlaw o nagpaabot sa pagbalik ni Hesukristo. Kay nagpaabot man tas pagbalik ni Hesukristo mga paglaom, madugay na tong ngalan aning Jesus og kabayo. Madimo si karanta ni da paminaw nako. May gabi day ngadto ni Ma'am Ikit Albufera Taferes. Good evening kapaglaom Raste. Okay, may gabi usab nimo diha. Ayaw gyud biya sa imong gilingkuran. Windel Lastimoso. Mayong gabi kapaglaom Raste. Na sila sa anupog karon. Uban ang ila tibuok nga panimalay. Gahapon nagkita mi gahapon ani nila diya sa recreation. Ato ning pasalamatan ang Iglesias Cantabaco nga host nila sa association. Gahapon niya social kayo kay tuag gibutang sa recreation. No, na diya sa CCC. Sa CCC. Pinagi sa pagpaningkamot usab sa ato ang haligi sa Iglesias Cantabaco, Sir Jomar Fretos. Nabutang kita ito. Bader nato kabusas siya pangutana kapag laom Raste, ang Ginoo nag-ingon man, higugmaa ang imong kaaway. Ang kaaway sa tao ang yawa man naabay nakatuman ana. Imo ingnon para katuman ka nga. Love ni mo si yawa. Pero ayaw na kuna-una. Ang paghigugma mga kapaglaom sa kaaway, ingon pas akong amigo, matuman lana pag imo ng awayon. Kaya di man kakahigugma niyag di mo mag-away. Di ba? Lago ba atong amigo ani si takatawa. Ibit Sigismar, may gabi ini mo dia. Good evening, Brother Rusty Dagohoy, watching from Imbisi. Mindanao. Tuanis Mindanao sa Malay-Balay Bukidnon siguro ni ang Imbisi. So ito atong mga ministro ani kay diya sa Mindanao. No? Okay, padayon ta mga kapaglaom. Ako tubag nimo Brother Renz,
sakto na nga ipahigugmang kaaway. Ang number one nga kaaway sa tao kining kaugalingon. Oh. Pag di ka mahigugma nga sa imong kaugalingon, di pod ka mahigugma ngadto sa imong kaaway. Ngano man, ang number one nga kaaway sa tao ang ato mang kaugalingon. Oh? Unya, dili lang tuyo nga higugmaon ang atong kaugalingon. Ipapatay gani gyud ni sa Kolosas. Siya patya ni ninyo nga pagbati sulod ninyo. Unsay mga buhat nga naa dinha, ipapatay na. Ngano man, ngano ipakuha man na mga kapaglaom tungod kay atong gihigugma ang atong kaugalingon. Dili nato tugutan nga atong kaugalingon magpabilin diha sa pagpakasala. Kay ang pagpabilin sa pagpakasala sa atong kaugalingon muhatod na kanimo ngadto sa kalaglagan nga mao ang impierno. Na nga pangutana in taon ng atong amigo nga kanang gibautismuhan siguro ba na nga malangit nya wa na ako ni siya gitubag dayon sa iyang pangutana. Gusto na ko nga nato tubagon dinhi sa kahanginan. Muingon kog siguro ni ay teksto nga iyang gihatag ug muhaon ba ni ato tan-awon ha muhaon ba ni alang sa mga nagasangyaw sa mayong balita. Ato tan-awon 23:15 namoy ballpen diha nga nasulugmaan ninyo tapad nya papel pod nga nataghapan ninyo punit la ilistang teksto nga akong ihatag para nga mabalaan gyud nato kita ra gyud mo basa sa Biblia aron di ta malimbungan. 23:15 Ngayon, niyato ding i-explain og muhaon ba ni sa SDA. Kay SDA may gitarget niya ani. Ay luoy daw kuno kaayo mga nabautismuhan. Oy, di man yun malangit adto mas impierno gyud. Klaro man gyud kanong adto sa impierno. Kay kini nga teksto mo niyang gigamit siya alaot kamo mga eskriba. Unsa may kinabuhi og kinaiyas eskriba nganong giingnan man ni Jesus alaot? Number 1, di mo tuo ni Kristo. Oo. Nga maong Mesiyas. Mamaora po ni sila, paminaw na ko. Ikaduha, ningon si Kristo ngadto sa mga eskriba o mga parsiyo nga maot sila, tungod kay kining mga eskriba o mga parsiyo, nagpakamatarong sa ilang kaugalingon, nga unta, si Kristo raman ang muhatag kanimo pagkamatarong. Alam na, matarong rin silang kaugalingon. Tuman sugo. Nya, akong amigo, ingon pagi siya akong amigo nga, among gipadako ang napulo ka sugo. Pero sa pagpadako sa napulo ka sugo, gisupak ang ikatulong sugo. Nganong gisupak ang ikatulong sugo? Ingon, ang ikatulong sugo, dili nimo gamiton ang ngalan ni Jehova sa pagpasipala. Oh, klaro kay na. Ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo sa pagpasipala. Unya atong ngalan og dili mao. Lisod na siya. Tanaw na to ha. Alaot kamo mga eskriba o mga parisiyo, mga maot. Itawag siya mga maot. Bati kay pagkasulti unta, pero sao man gyud mga may gisulti ni Kristo. Bahala mo diya. Ingon siya din eh. Mga maot. Kay ginalatas-latas ninyo ang kadagatan o kayutaan aron sa pagdanig bisan usa na lang ka kinabuhi o kinabig o sa na makabig na siya inyo siyang ginahimo nga doble pa kaninyo sa kaangayan sa impierno. Atong tagsa-tagsaon mong haom ba ni sa SDA o katong nabautismuhan kay mamayang giingon nga kining Mateo 23 versikulo 15 ang gibautismuhan dili gyud malangit maimpierno gyud gidoble pa man gani butlang asa dapit ning usang impierno nga yaw ni gidoble mo may gisulti din sa teksto. Okay, mga kapaglawom ingon siya dinhi alaot kamo mga eskriba mga parisiyo mga maot gilatas-latas ninyo ang kadagatan.
Sa akong pagkamisyonary, wa na kumulatas og kadagatan. Dinhi ra ko sa Toledo. Oh. Unya kay ang sugo nag-ingon sa Mateo 28 versikulo 19. Marcos kapitulo Samning Marcos kapitulo 16. Naghisgot ang kapitulo 16 versikulo 15 nga nag-ingon, busa panglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan. Kanang tibuok gani nga kalibutan, kanang among tugkaran mo na tibuok na kong kalibutan. Pag abot na kong Toledo, kay makalibot pa man ko dinhi, abot pa ko dinhi. Wa ni nagpasabot nga mulabang pa kog dagat. Di gyud ni siya muhaom. Ngano man? Pag-ingon sa Marcos kapitulo 16:15 nga panglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita sa tanang katawhan. Tanang tao gyud. Unya kay gisugo man ta nga palakton ipasulti ang maayong balita sa Roma kapitulo 1 versikulo 16 nag-ingon, kay wala ko igakaulaw ang maayong balita. Kay ang maayong balita gahom kini alang sa kaluwasan sa tanang tao. Dili kay kaluwasan lang sa nag-angkon nga siya, naan yan ang maong pagtulunan. Tanang tao nga mituo. Hudiyo man, Gresyanhon man, bawa magpili ang Dios ni anak. Kaluwasan. O niya, kay kaluwasan man, sa diha nga ang tao mutuo, balik tas Marcos 16, versikulo 16, nag-ingon, ang mutuo magpabautismo luwas, apan ang dili mutuo, hukman sa silot. Delikado. Delikado mga kapaglao, mga itong mga higala. Delikado yun. Nga naman. Una, medyo mura og gibugatan nga nay mga tawo mabautismuhan kay hadlok sila malaglag pero wala kadlok ilang kaugalingon asa sila paingon ato ning nagagpagtagad mga kapaglao mga atong mga nagsunod sa atong programa murag nanindot ang atong kuano ani siya ni Augan Jack lisod ni panglitok ko nilang kuan 5 months frame yun condition na may number aning gihatag sa ning number numero sa bot lang kisa ni numero live karing usa tong basahon kay medyo mura og Ismaila Virgo murag naa ni sa prinsa gyapon siya. Maayong gabi kapag laom raste akong gipanimbaya ang akong igsuon si Junior Farajang, Brother Fresilo, Junior man kanto ni Fuping Hayag og ni Rimi Hayag og sa akong pamilya diri sa Prinsa Panimbaya Mailing Virgo diri sa Prinsa Balamban. Okay, may gabi sa tanang taga-Awayan. Awayan Manila dito sa Ibabos Lusaran. Kani sila si Ate Rimi o si Puping Hayag dias Lusaran. Naani sila sa Lusaran. Tuan sila dito ga sunod ni sa atong programa sa karon nga gabi. Padayon ta mga kapaglaom. Akong balikan ang Mateo kapitulo 23:15. Pag-ingon din nga alaot kamo kay inyong ginalatas-latas ang kadagatan. Posible dili gyud ni siya gid Adventist, dili gyud ni siya SDA ang gitumbok ani. Posible siguro nga ang naghatag ni ining tekstuha mo gitumbok. Ngano man ay di man guni sila matuuhan sa mga tao kay si Jesus ingnon magunilag kabayo sa mulatas gini sila laing lugar mato gini sila laing lugar kay adto dito ihatag ang mensahe. Unya pag makabig kay mituo nila
Doble ang silot. Sila na noon tanan masilutan. Mo ni isgutan dinhi. Muna nga ihatag natong kamatuoran mga kapaglao mo bitaw ni atong programa lintunganay sa kamatuoran natong gimugna tungod kay ato gyung kutkuton, ato gyung uyukon ng mayo ang kamatuoran nga naa sa Biblia. Nya di sa tama lipod-lipod pagsultian ni kay maglipod-lipod ta pagsultian ni Ezekiel kapitulo 18 at 3:18 Ezekiel. Ingon dito nga kung ikaw dili ka musulti sa tao, imong higala nga dautan, unya magpabilin siya siyang pagkadautan kay wa nimo sultihi, inig kamatay anak nga dautan man ginagyapon siya mamatay kay wala nimo masultihi, ang dugo ana paninglon sa imong mga kamot. Apel ko ang nagtingil, udi ko musulti. Uda kong lipod-lipod ang kamaturan, apel ko sa pagpaningil niya na. Apan sa bersikulo 19, nag-ingon, kung ikaw magasulti ngadto kaniya ug magbadlong ngadto kaniya gikan siyang pagkadautan niya siya di mo tuo nimo. Magpabilin lang gyud siya siyang pagkadautan kay di lang gyud mo tuo. Mamatay ng tawhana dautan gyapon. Apan imong giluwas ang imong kaugalingon. Sipti ko. Una nga way lipod-lipod mga kapaglaom. Sipti ko alang sa ato ang mga higala. Busa, ang Mateo Kapitulo 23, versikulo 15, nga iyang gihatag nga teksto, adto ginipaingon sa iyaha. Dili ginipaingon sa kuha. Di ginipaingon sa kuha. Adto gini siya. Muna pamalandungin ninyo higala. Nga kon moingon ta nga walay kamatuoran ang uban nga mga pagtulunan, samot nga way kamatuoran ang pagtulunan nga dili mo ila ni Jesus nga manluluwas. Maingon sila nga didto na sa kanangalang Hesus kuan man na namugna na diri man sa Jerusalem. Unya pagkamugna ana kay wa pa may litrang G ang Jerusalem, sayop na siyang una-una. Ano man kay ang Biblia nagsulti manulunda gyud nagngalan ana, ingon siya nga og kini nga bata paganganlan Hesus, ang pulong Hesus manluluwas. Mao na nga sa buhat 4:12 nag-ingon 12:4 sa buhat nga way bisan kinsa nga ngalan ilawom niining kalibutana, ilawom sa langit, way bisan kinsa nga ngalan nga makaluwas. Kinsa may manluluwas di ay? Si Jesus. May laing ngalan. Dili si Pablo. Dili si Bernabe. Dili si Juan. Dili si Pedro. Mga kapaglaom, dili ang mga propeta nga mga pangalan. Ngalan ni Jesus. Deuteronomio 29:29 ang mga butang gitaguan iya sa Dios, ang butang gipadayag ato. Nya moabot pinulungang Hebro nga Pilipino maning ato ang lugar. Di na ta mag-Hebro. Pinilipino ni ato ang pagsulti mga kapaglaom. Atong andamon sa kaawit alang kanatong tanan. Hatag na to ngadto sa atong mga suki nga matigpaminaw nini nga gabi. Nagandam sa tung puloy anan dito
Akong ikasubo mga kapaglaom nga ang ato ang musika ato nga pagamay-gamayan tungod kay gusto nako nga i-recognize ang atong mga kaigsuonan o mga kagalaan nga naga-subaybay sa atong programa, no? Niya nakikuban ka nato si Marites Taferla, ingon pa niya kapaglaom raste akong igret, akong igagaw sa lusaran sila Sami Hayag, Salin o Charissa Paradyang. Okay. May gabi dito sa Lusaran. Pero na naman sa Sami sa kiniang Kabangahan. Ay gabi is tanang taga Kabangahan. Ato mga higala diha o mga igsuonan nga naga subaybay usab sa atong programa sa mataga program na to din sa EWR mataga Domingo alas City hangtod sa alas 8 sa gabi. Langit walay kasakit, kay dito ang puloy ang himpit, kay ang Diyos kaubata, o magkahiusan na, o dili na, magkabulagay pa. Dito ang Diyos, atong kauban na. Dito sa langit, walay kasakit, kay dito ang puloy ang himpit, kay ang Diyos kauban ta. Daghang salamat sa 258 ka mga nagsunod sa ato nga Facebook karon nga gabi. No? Salamat ninyo. Natay 258 ka mga viewers karon nga gabi nga naga subaybay sa atong programa Lintunganay sa Kamatuoran. Atong nabati mga kapaglaom, dili pa lang yudugay atong na sayran nga magsimba di ay gitang adto niya, mag-awit pagyod niya. Ang uban nga mga tao medyo murag mo pugong og magsangyaw tas may balita kay mga laglag daw kuning uban nga mga tao pinaagi sa kwan. Ang Juan kapitulo 2:5 atong tanaw na. Atong tanaw ng Juan 2:5 aron atong mahibal-an ang Juan kapitulo 2 bersikulo 5. Adto tas inahan ni Ginoong Hesus. Niya man siya inahan. Atong tanaw niyang inahan. Ang iyang inahan mismo nag-ingon ug ang iyang inahan mingon sa mga sulugoon. Kinsam ni mga sulugoon? Kadtong gisugo. Ingon siya, mga sulugoon, unsa gani ang inyong unsa gani iyang isugo kaninyo buhata ninyo. Uy, pabuhat man di ay. Una nga muwali kita sa mga balita kay gisugo man ta. Mateo 28:19 panglakaw mo sa tibuok nga kalibutan. O niya bautismuhi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Di gyapon ni muhaom sa iyaha kay ngano man usar may ilang Ginoo, kator mang ilang amahan nga nailhan. Ang gipangita nilang amahan, di ni muhaom. Bautismuhan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Kay ang tulo ka persona sa usa ka Dios naghisgot sa usa ka Biblia nga equal sila. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu, pareha sila trabaho pagka-Dios. Di man mo tuon ni sila aning anak.
Ilang tuhuan kanira maging amahan. Unya pangitao ang pagkikisingalan. Ato tan-aw ang ngalan ha. Isayas. Ya may daghang ngalan ko dinhi. Lista lang yun ninyo kapitulo bersikulo. Sundi lang yun ninyo. Ay gagamit ra basad sila aning tekstos Usiyas 4:6 nga ang katawhan sa Ginoo mga laglag tungod kay kulang sa kahibalo. Kulang sa kahibalo. Pero kadto mga tao naghinubrang kahibalo, ang ilang kaugalingon mo gilaglag. Man andi kita magpasobra-sobra tong kahibalo. Isayas 9 versikulo 6. Atong tanaw ni mga ngalan din sa kuan pili lang ta ani kisang ngalan ni. 9 versikulo 6. Naamoy Biblia diha, ukban ninyo na. O niya naamoy kuan ng bulpen, sulat, papel. Ingon sa versikulo 6, kay alang kanato ang usa ka bata na tao. Kinsa man ni? Mao si Jesus. Sa ilang huna-huna, horse. Niya. Ingon siya, alang kanato ang usa ka bata na tao. Alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag og ang kagamhanan igatungtong sa iyahang abaga og ang iyahang ngalan. Tanaw ha? Ngalan. Pagatawgon, kahibulungan una, kaduha magtatambag, ikatulo Dios nga makagagahom, ikaupat amahan nga walay katapusan, ikalima prinsipis pakigdait. 5 manggani ni iyang pangalan. Imagine, 5 iyang pangalan mga kapaglaom. Ang panwala gibutang kung unsa gyud ang iyang tinuod nga pangalan. Kay dili man gud na mabasa ang pangalan sa Ginoo. Ang pangalan sa Ginoo, YHWH na ibutang ag vowels para mabasa mo nang nahihiyuba. Yahweh. Sakto man na, wa man ay problema. Nga pulong Yahweh di wa nay problema. Hiyuba way problema. Kay ang Dios nga atong nailhan usa ka Dios nga maalam ug puno sa pagkamahigugmaon. Muna ni tudlo si Ginoong Hesus pag-ampo, ingna ani pag-ampo, Mateo kapitulo 6 bersikulo 9. Ingon si Ginoong Hesus, ingna ani pag-ampo ay amahanamo nga naa ka sa langit. Imong nganlan, amahanamo ng Yahweh na sa langit, way problema na. Pero pumingon sila nga, di ta makasiguro siyang pangalan, Deuteronomio 29:29, ang mga gipadayag ato ang gitaguan iya. So di ta mangita. Ingon sa Exodo 3:14, sa 13 nag-ingon, si Moses nakig-istorya sa Dios. O niya, giingnan niya ang Dios. O kon ang mga tao, mangutanan ako kinsay imong ngalan, unsa may akong isulti nila. Ingon ang Dios, ingna sila, ako mauman ako. Naday pangalan. Nga, wa. Ako man mao ako. Busa di ta patuyang mga kapaglaom aron dili ta ma diskuido. Adto tas kasiguruhan, ato naning tan-aw ng kasiguruhan be. Siguro na ang nabautismuhan. Ato tan-awon og siguro na bagyod. Ang Buhat kapitulo 2:38 dinhi nato masayran nga siguro gyud nga malangit ang nagpabautismo. Nga naman, 2:38 sa Buhat. Sa mayang ingon din Buhat 2:38. Sundi ko ninyo mga kapaglaom kay aron atog yung hibaw-an. 2:38 nagingon, og si Pedro mitubag kanila
Pag hinulsol kamo o pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong sala og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Unsay gihatag nga kasiguruhan sa magpabautismo? Kapasayloan sa sala. Ngano man dining sala? Sa diha nga mapasaylo di ang tao sa sala, asa man isulat ang iyang pangalan. Lucas Kapitulo 10, versikulo 20. Sundin ninyo ni. Aron na ito yung masayran nga, siguro yun, katong nagbautismuhan, siguro yung malangit. Dili na nato ipaadto sa impierno mga kapaglaom kay init ng impierno. 10:20 sa Lucas. Unsa may iyang giingon din he. Versikulo 20 nag-ingon, ngani ayaw ninyo ikalipay nga ang mga espiritu nagapailalom nga masinugtanon kaninyo. Ikalipay hinuon ninyo nga ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Mao ni garantiya nga ang paghinlo o pagpasaylo sa sala human ang tao magdawat sa bautismo nga gitudlo ni Kristo nga ilubong sa tubig mga kapaglaom, napasaylo ang iyang sala. Nag-ingon ang libro sa buhat nga hugasan ang atong mga sala sa tubig. Kay hugasan man og napasaylo, diretso isulat ang atong pangalan dito sa libro sa langit. Ay kung inang atong ngalan to nas langit unya kita mahabilin ta ni siyota inigbalik sa Ginoo di na mahimo. Ato nang basahon unya. Okay. Ang sala sa tao nga dili na pasaylo, dili na hinlo, makaunsa man ni sa iyahang ngalan. Exodo. Ato ginsubaybayan mga kapaglaom ang libros Biblia. Exodo Kapitulo 32. Versikulo 33. Medyo gamay-gamay lang itong oras, no? Ilang kay pwede unya na ta mangundang sa mahuman. Unya ta mangundang o mahuman. Niya. 32, 33. Og si Hiuba miingon kang Moses, bisan kinsa nga nakasala bato kanako kini siya pagapalaon ko sa akong basahon. Grabe. Papas yun. Unya, kay papason man sa mga basahon, naa na may nalista nga mga tarong, atong tanahon sa Salmo. Salmo 69, versikulo 28, mga kapaglaom. Ito na yung tanaw na. Salmo 69, versikulo 28. Ato yung tanawon o asang kasiguruhan sa tao. 69, verse 28. Niya. Sa 69:28 nagingon, matod pa din ipapapa sila gikan sa basahon sa kinabuhi. Ipapapas man di ay kay nganong kasala mo god wa mapasaylo. O niya ingon siya din ipapapas sila sa basahon sa kinabuhi og sila dili ipasulat lakip sa mga matarong dili maipon mga kapaglaom mo na. Maningkamo taoy nga atong madawat ang pagkamatarong ni Kristo, di ta magbuot-buot ng kaugalingong pagkamatarong kay ang Ginoo moingon jog maot ang tao. Nana, di man ipasulat dito sa mga matarong di ay.
Ipapapa sila. Unya dito sa basahon. Dili ipaapil sa mga matarong. Unya kay si Kristo mo balik man nining kalibutan na mao man ay atong gitun-an kanunay. Kay kundi mo balik si Kristo mga kapaglaom, sultihan mo nako. Magpabilin ang atong problema. Magpabilin ang kasakit nga atong nasinati. Magpabilin hangtod sa walay katapusan ang atong tanan nga mga suliran sa kinabuhi. Kundi mo balik si Kristo. Muna nga daghan mga tao naghuna-huna nga mubalik na ang Ginoo. Ang uban nga di mo tuo nga mubalik ang Ginoo, naguna-una grahe, naguna nagparking. Nangamatay na lang sila tungod sa kahadlok, nangamatay na lang sila tungod sa ka-stress. Ngano man, moingon pagit sila nga langay-langayanas Ginoo nga atong ipaabot nga mubalik, nangamatay na mga atong mga apuhan. Ma'am Mercy Iltagonde Paler, Swansing, watching from Tubigag Manok. May gabi is taga Tubigag Manok, Asturias. Ato mga kapaglaom diya nga nagasubaybay sa atong programa. Matag karon og unya mga kapaglaom. Atong nakita sila nga nakig-uban kanato. Dulaan na ta sa 300 ka mga tao ang naga tanaw, nakig-uban kanato sa atong programa mga kapaglaom. Gamay-gamay na lang yun. Atong oras. Pila ka mga gutlo, di naman siya tugot, no? Pero ato pa'y musla ng panahon. Aron atong masayran pag-ayo sa kasiguruhan, muna ang tao, dawaton niya ang bautismo. Unsang bautismo yang dawaton? Mateo Kapitulo 3. Ilista din niyo, mga kapaglaom. Ang Mateo Kapitulo 3, versikulo 13 magsugod, si Juan nga magbubunyag. Gitawag siya magbubunyag kon Bautista. Kay daghan siya gipangbunyagan. Si Jesus gikan sa Galilea. Unya, si Juan mismo nga iyang igagaw mga kapaglaom ni Jesus ay si Maria, igagaw man o si Elizabeth. Si Maria, inahan ni Jesus sa tawhanon. Ay dito man siya niagi. Si Juan, anak ni Elizabeth. O niya, si Juan, magulang ni Jesus. Sa kabuwan. Sa diha nga, si Kristo, nagtubo, nagdako, na tao na gusto niya nga muhatag sa sumbanan, sa bunyag. Imo nang makita sa Juan, sa Mateo Kapitulo 3. 13 magsugod. Ningon, si Ginoong Hesus nga muadto gyud ko ni Juan nga magbubunyag dito sa Jordan. Kay magpabunyag ko. Pero imong isipon nga si Kristo way sala. Gani si Juan, nag-ingon gyud si Juan, nakakita gina ni Juan nga si Kristo ay sala. Ningon si Juan, ni ana ang kordero sa Dios nga magwagtang sa sala sa kalibutan. Kisa may pasabot niya, si Kristo, si Ginoong Hesus. Ningon si Juan, ni ana. Unya kay miduol man gyud si Kristo ngadto niya. Ningon si Kristo ngadto ni Juan, Juan, bunyagi ko, bautismohi ko. Dito na sila sa tubig. Ingon si Juan, dili. Di man ko takos nga mo bunyag nimo. Di ko takos nga mo bautismo nimo. Dapat ako mao ang imong bautismohan. Ug imong padayon og basa ang maong kapitulo bersikulo, si Ginoong Hesus nga nisuway si Juan pag kanang badlong ba, iyang gipugngan si Kristo. Ningon si Ginoong Hesus ngadto ni Juan, itugot lang ni nato karon. Angay baya gyud ni natong buhaton aron sa pagtuman sa kinatibuk-ang pagkamatarong. Wow. Ang tibuok pagkamatarong matuman asa bautismo. Unya mitugot si Juan kay gisugo man ni Kristo. Karon gibautismuhan, but pasabot gibautismuhan si Jesus ni
Juan kabig. Unya og nakabig. Unya maimpierno. Saan pagka-impierno ni Jesus nga pagka-banhaw niya to anam gis langit. Mo na sumbanan. Ingon si Kristo, itugot lang ni kay angay ni natong himuon aron sa pagtuman sa kinatibuk-ang pagka matarong. Sa diha nga gitugot, gilubong siya sa tubig. But pasabot ang bautismo tulo. Ako hinganlan ang tulo. Na ay immersion, na ay kini ang sprinkling, na apod ang gitawag furing. Kanang furing ibubo sa ulo, tubig. Ang sprinkling wisik-wisik. O niya ang immersion, kanang ilubong siya sa tubig. Kana nga klase o kana nga pamaagis bautismo nga gihisgutan ni Jesus diya sa Mateo 3, sumbanan kana nga ang tao hugasan gyud ang iyang sala sa tubig. Unya sa diha nga nahugasan na, nalubong na sa tubig si Jesus, nahawas. Anong pulong ni hawas? Lawa mga tubig. But pasabot nga paghawas ni Kristo, naabli ang langit. Ya, di dita mo malipay nga ug mudawat sa Santos Bautismo ang langit gibuksan. Abli ang langit. O niya ang tingog sa langit. Ready na. Pero una ni konsad ang Espiritu. Espiritu sa Dios nga ang hulagway samag sa lampati, murag langgam. Ni pahiluna ibabaw sa iyahang abaga. Og niya ang tingog sa langit nag-ingon. Kini mao ang akong anak nga pinalangga kaniya may kalipay ako. Imagine ka, anak nga pinalangga kaniya may kalipay ako. Juan 1:12 nag-ingon, sa tanang midawat kaniya ug mituo kaniya, siya naghatag og kagahom nga mahimong anak sa Dios. Unya kay anak man, dili di ay dadog langit. Sugot di ay nga kita mo adtog langit ni atong anak ibilis impierno. Adi na tamo sugot mga kapaglaom. Muna ang hulagway nga gipakita ni Kristo. Si Juan usab nagsulti diha sa kapitulo 3. Imo nang basahon, mauna ang negosasyon ni Kristo og ni Nicodemo. Wa na nasabdan kay ni Nicodemo nga niingon si Kristo, niingon si Jesus ngadto ni Nicodemo, kung ang tao magpakatao siya pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa langit. But pasabot ka ng pulong makakita sa gingharian sa langit pa lang, makita na niya ang gingharian sa langit. Ug magpakatao siya pag-usab. But pasabot nga mabag-o. Mo tong awit ganina. Pakatao pag-usab, mabag-o. O niya Nicodemo wa kasabot. Ingon Nicodemo, saon ka pagpakatao sa tao tiguwang na no? Musod pa ba siyang taguang kanya inahon niya uman mahimugso siya pagbalik sa ang himugso pag-usab ba? Ningon si Ginoong Hesus. Gawas ang tao igaanak sa espiritu ug sa tubig. Dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Muna nga bautismo, siguro nga malangit ang tao. O niya ang bautismo, isulat ang iyang pangalan dito sa libro. Sa kinabuhi, pagmalik sa tong Ginoo, pangitaon ang imong pangalan mga kapaglaom. Atong tanawon, pangitaon ba? O niya, ang tuan nasla at tuan makit-an niya pangalan sa langit, mga kapaglaom, siguro gyud nga malangit. Ingon siya din eh. Pinadayag 20 versikulo 15. Na mo Biblia diha. Ukban ninyo. Ato tan-aw ni. Gamay-gamay na lang yun. 20, 15. 15, 20. Ug wa ko masayo. Ato ning bali-balihon. Anya, 20 versikulo 15 pinadayag. Ingon siya din sa libros pinadayag og kon ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kato may klaro may impierno mga kapaglaom. Kung dili na masulat ang atong pangalan sa libro sa kinabuhi,
di na makaplagan pagbalik sa Ginoo, itambog kita dito sa linaw nga kalayo. Nganong papason ta kay nakasala, wa mapasaylo ang atong sala, gipapas gyud. Muna nga gusto ka higala nga ang imong pangalan masulat des libros kinabuhi. Dawat ang bautismo. Unya human mo balik si Kristo nining kalibutan na. Kay sa unang Tesalonika 4:16 mubalik man gyud siya. Ingon man siya nga muanhi. Unya may singgit nga mabati sa tibuok nga kalibutan, singgit gikan sa mga manulunda og may mga tingog sa trumpeta gikan sa Dios, og unya tanan nga nangamatay diha kang Kristo unang mabanhaw. Siguro ang kaluwasan, siguro ang kinabuhing dayon kay unang mabanhaw. Ingon sa bersikulo 17, ang mga buhi usab nga nakadawat sa bautismo una wa mamatay pagbalik sa Ginoo, sakgawon sa mga panganod dadon sa langit. Unya ang katapusan nga bersikulo nga akong ihatag. Tan-awa ninyo. Aron atong masayran kinsay nagsudong nato mga kapaglaom. Niya 11 sa pinadayag. Bersikulo 12. Unya nadungog nila gikan sa langit ang usa ka makusog nga tingog nga nag-ingon kanila saka kamo ngari og ang ilang mga kaaway nagtan-aw kanila sa nagsaka sila nga sinapwang sa panganod paingon sa langit. Na delikado mga kapaglaom. Ang akong amigo delikado gyud mahimong kaaway sa Dios. Mahimong kaaway sa mga taong malangit. Ngano man dili gusto nga mabautismuhan ang mga tao. Basta ato ni pamalanungan mga kapaglaom. Ikaw higala karon nga gusto gyud nimo ang kinabuhi nga walay katapusan. Pamalandungin ni. Nga sa diha nga ikaw magbasa sa balang kasulatan, ayaw gyud nga gamita ang ngalan sa Ginoo pagpasipala. Nga magsunod-sunod ta ng uban nga mga pinulungan aron lang ta makasala. Nga naman, o makasala ta, papas atong pangalan diha sa libro, basahon. Di ta maapil pagsulat dito sa mga matarong. Magbalik sa Ginoo kay wa man tay pangalan, itambog sa linaw nga kalayo. Asa na linaw nga kalayo? Asopre, pinadayag 21, versikulo 8, didtos ikaduhang kamatayon. Tuan na dito mga talawan, mga bakakon, tigpasipala, kani mga klase sa mga tao, gitawag ni Ginoong Hesus, mga maot. Mga iskribag, mga parasiyo, kay ang kinaiya sa mga iskribag, mga parasiyo, gibatnan niining mga tawhana. Busa, ikaw karon higala nga namati nining maong Sibya. Pamalandungi. Siguro ang kaluwasan pinaagi sa pagdawat nimo kang Ginoong Hesus nga mahimong personal nga manluluwas sa imong kinabuhi. Marcos 16:16 ang mutuog magpabautismo luwas apan ang dili mutuo hukman sa silot. Ang una nga ang nga di ka mutuo ni Ginoong Hesus mao ang pagpasipala nimo sa ngalan sa Dios. Ay imo lang tawgon si Hesus kabayo. Delikado gyud na. Muna nga igbalik sa Ginoo ang mga taong nabautismuhan nga nakasiguro sa kaluwasan o kinabuhi nga walay katapusan, manakang paingos langit, sa puangos panganod. Unya ang ato mga kaaway in taon, luoy kay magtan-aw ra gyud nato. Katapusan akong basahon ang mensahe ni Brother Renato. Bro Renato kabusas sa pangutana kapag laong Rasti. Human ang tao gibautismuhan, maluwas katuraman ang nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. So gamay rang maluwas. Daghan. Kay ang kabubuton sa Ginoo, Brother Renato, timan niya, Mateo 7:21.
dili tanan magtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas, kun dili kadtong nagtuman sa kabubuton sa amahan nga tuas langit. Imong tan-aw ng kabubuton sa amahan nga tuas langit. Salmo 40 versikulo 8 nag-ingon, nagdali ako sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios ko nga imong kasuguan niya sa kong kasing-kasing. Unsay kasuguan? Naas kasing-kasing. Gituman ang napulo kasugo. Una, naas kasing-kasing. O niya, nganong naas kasing-kasing? Juan 14:15, kung nahigugma mo nako, tuman na ako mga sugo. Gituman. Sa diyang gituman, kaya nahigugma man ta, naas tong kasing-kasing. O niya, mingon ka nga gamay ra bay maluwas daghan. Ngano man, usa sa kabubuton sa Dios, sugo sa Dios. Mateo 28, versikulo 19, panglakaw kamo, himuang tinun-an ang mga tao og bautismohi sila sa ngalan sa Amahan, Anak og Espiritu. Luwas. Bali rin nato, luwas. O niya, dito sa langit, di ang katagamay ra, dili gamay ra. Sa pinadayag, naghisgot ang pinadayag, nga dili siya maihap. Di maihap. Kanang 144,000, maihap pa man na. Pero dito sa langit, ang nangaluwas, dili maihap. But pasabot, kung ang mga dautan sama sa bunbun sa dagat kadaghan, mas daghan ang maluwas, kay dili man maihap. Naman tayo igong panahon, Pastor Jason Arangues, tuas sa Kiman karon nagtan-aw sa atong programa, mayong kumusta makadiha uban sa imong tibok nga panimalay padayon ta sa buhat nga gitugyan sa Ginoo sa matag usa kanato. Mga kapaglaom nini nga gabi, wa na kita igong panahon. Bosa sa gamay nga gutlo nga nahibilin, ako ning gamiton alang sa pagpasalamat una sa atong buhi nga Dios nga gitagaan ta niya higayon sa pagsibya sa atong programa. Pagsibya sa pulong sa Dios. Salamat usab sa tanan nato nga mga kahigalaan o mga kaigsuonan nga nagasubaybay sa atong programa. Kung wala mo mga kapaglaom, wala usab ako. Busa salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod diha sa pagtan-aw sa atong Facebook o diha usab sa pagpaminaw sa inyong mga radyo. Salamat. Ug atong gipasalamatan ang tibok puwersa sa Seventh-day Adventist nga gipanguluhan sa atong pinalangga nga presidente kapaglaom Pastor Charles Nugra, ang tibuok ka CBC, o giabagan sa ato ang Communication Director kapaglaong Pastor Lilord Arangues. Maingon man usab ang ato ang Station Manager kapaglaong Pastor Efren Ortiga og sa atong bag-ong Production Manager kapaglaong Pastor Dwayne Murphy Clavis. Salamat. Ilabi na sa atong technical department nga nagahatag og panahon sa pagpakig-uban. Ingon man usab sa tanan nga mga media missionaries nga volunteers panahon pagpahat sa mayong balita o sa paggugol o mga panahon alang sa pagpakig-uban. Ini gabi mga kapaglaom, ato iduko atong mga ulos magampo ta. Gamhanan ikaw o Dios. Ikaw ang walay katapusan nga Dios nga among nailhan. Buhi nga among gialagaran nga naghatag namog paglaom. Salamat Ginoo nga nining takna imong gipahibalo sa imong mga alagad. Ang imong mga pulong gikan sa balaang kasulatan nga kini matanom sa among mga kasing-kasing o gunahuna. Among himuong lig-on nga gabayan og giya. Magkinabuhi kami Ginoo nga pinasaylo sa among mga sala tungod kay amo ikaw ang gidawat nga nahimong personal nga manluluwas sa among kinabuhi pinaagi sa bautismo. Among giampo Dios nga ninintak na
Imong ibubo ang mga panalangin sa imong mga anak. Paghatag sa mayong panglawas. Ikaw nahibalo nga dunay nagantos mga balatian diha sa mga balay tambalanan, sa ilang mga puloy-anan. Ako nagampo Dios, nga imong ituyod ang imong mga bugton sa paghatag balik sa kayuhan sa ilang panglawas, himsog o malipayon, labaw sa tanan Ginoo. Ang among mga problema, nga among sagubang adlaw-adlaw. Kung wala ikaw mutabang niini Ginoo, aron nga mahupay ang among mga kasakit, kaguol, pinagis mga paglaom nga imong gihatag kanamo, dili kami makaangkon sa dakong kalampusan, ilabi na sa kinabuhi ng walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo, salamat sa imong dakong gugma, salamat sa imong pagpakiguban kanamo sa tanang panahon. Nining takna Dios, among gitugyan kanimo ang tanan, among pagadawaton, pinagis sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among bugtong maluluwas. Amen. Wa nakita kong panahon mga kapaglaom, sa ngalan na lang sa kinatabuk ang puwersa dinhi sa EWR, kining inyong ubos nga alagad Evangelist Rusty Daguhoy mosulting moingon samtang ang tao muhilak kana nagpasabot nga wala pa makubsig paglaom. Dalaygon ang Dios, mayong gabi Pilipinas. Ang takna, hapit na. Higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kami temporaryo nga manamilit og magapadayon sa pagdapit kaninyo hangtod sa sunod nato nga pagsibya sa samang takna ug sa samang higayon dinhi lamang sa inyong paboritong istasyon, Adventist World Radio Toledo. Ang takna.